addition de nombres relatifs. بالنسبة l'addition de nombres relatifs, on a deux cas. Cas numéro 1, اللي كيكون عندهم même signe. Cas numéro 2, lorsqu'on a deux signes contraires. نبداو بالكا numéro 1. Donc, le cas numéro 1, soit كيكونوا بجوجهم هاد لي nombres positifs, soit كيكونوا بجوج بهم négatifs. Le cas numéro 2, deux signes contraires, soit le premier nombre qui compte négatif et le deuxième nombre qui compte positif, ou bien le contraire, qui compte le premier nombre positif ou le dernier qui compte négatif. Donc, nous avons le cas numéro 1. Notre exemple, alors, moins 6,3 plus, puisqu'on a l'addition, plus, moins 3,7. Là, je donne les parenthèses, c'est juste pour séparer les deux signes. Très bien. Donc, القاعدة كتقول إلا بغينا نديرو l'addition ديال deux nombres même signe اش كنديرو la somme ديالهم شنو هو واحد العدد اللي عنده même signe commun, c'est-à-dire هنا عندي négatif غنحط حتى هنا négatif. و la distance ديال هاد العدد هذا اللي هو la somme ديال لي دو nombres, la distance ديالو شنو هو la somme ديال لي دو distance. علاش درنا la somme وما درناش la différence؟ لأن les deux nombres عندهم même signe. Donc la distance ديال premier nombre هي 6,3 و la distance ديال deuxième nombre هي 3,7. Et je mets 3,7 on dire l'addition. Très bien. Alors 3 plus 7 ça fait 10. Et ici aussi ça fait 10. Donc je mets ici 10 et ça fait combien? Moins 10. Très bien. Donc, je passe au cas numéro 2. Donc, signe contraire. Notez l'exemple l'eau. Alors, on a 3,5 plus moins 2. القاعدة كتقول إلا بغيت ندير la somme ديال deux nombres relatifs عندهم deux signes contraires فكنقلب على المسافة أو العدد اللي عنده أكبر مسافة. شكون هو العدد اللي عنده أكبر مسافة؟ هو 3,5. شنو هو لو سين ديالو؟ هو بلس. دونك سوا جو مي إيسي بوزيتيف سوا جو في ريان. دونك إلا ما درنا والو راه كتعني بأنه راه بوزيتيف. ألوغ ومن بعد كندير اش كندير لا ديفيرونس، الفرق ديال المسافتين. علاش كندير لا ديفيرونس وما كنديرش لاديسيون؟ حيت عندهم دو سين ديفيرون. دونك 5 moins 0, ça fait combien? 5. Et 3 moins 2, ça fait 1. Et je pose ici 1,5. Je peux encadrer si je veux. Très bien. On passe à l'exemple numéro 2. Moins 3,5 plus 2. Ou bien c'est pas la peine باش ندير هاد القوس هذا puisque le signe est plus. Donc, عندي l'addition, l'addition ديال deux nombres عندهم deux signes différents. Donc كنقلب على العدد اللي عنده أكبر مسافة. شكون هو moins 3,5 ونحط الإشارة ديالو هنا. من بعد ندير لا سوستراكسيون فرق المسافتين. دونك المسافة ديال العدد الأول شناهي؟ هي 3,5 نقص منها المسافة ديال العدد الثاني شناهي؟ هي 2. Et je fais 5 moins 0, ça fait combien? 5. Et 3 moins 2, ça fait 1. Donc, et je mets 1,5. Ou la somme qui est moins 1,5.